कहते आपण माने आम चैनल को अधिक मात्रा रे शेयर करंतु, लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु और रही कमेंट करंतु। मम्मी ए घर क्लीन करछंती। आज बापांकर श्राद्ध वार्षिक आ माटी घर तो लिपा पूजा सरसी आउ से क्लीन करछन। या पर पूजा आरंभ हो किस समय थकिलानी हेल्प करमी करी ना कि हेल्प दरकार ना कह मुझे कौन सतरे कर पूछा मारि ना कौन केते खुशी है पूछा मारि सेपटे तो हूँ सकाल आज लिपा पूजा सरसी यहाँ सरला परिया पत्र जी कटाकुटी हम आम दे भी आसती से मिलमिशी काम कर बड़ा भांग बर्षिक आज से पूजा हो श्रीमान जयंत नाम यशवंत पितृ कैलास नाम ऋषि पिंडस्विनी सुधा ईश्वरी गंगा समर्पयामि श्रीस्वती लक्ष्मीं भोगात् पुष्पाणि यथाकाले भवानि च मयानि विदं वदा गुहानं पैसा दोलजी पूजा सरी गलानी। हेलो सांग मैंने आईपीएल देखिए निजर ओपिनियन देखिए बहुत सारा प्राइज जीति लोटस 365.in एथारे बहुत सारा क्वेश्चन रही जमी कि जीत मैच आउ जीत टच एमती 50 रु अधिक क्वेश्चन ओपिनियन देखिए बहुत सारा प्राइज जीति पारे। लोटस 365 रे रजिस्टर करंतु 365 टंका वर्नस पांतु फिर आपन मन मिलिबो 1 to 1 24 घंटा रो कस्टमर सपोर्ट को खेलुचन 10 मिलियन रु अधिक यूजर एथरे क्रिकेट को छाड़ी के रही 200 प्लस रो क्वेश्चन जो थरे आपन माने ओपिनियन देखिए जीति पारिबे। नवाजिनी सिद्दीकी, उर्वशी राउतरा, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा एमती बड़ बड़ सेलिब्रिटी यार ब्रांड एम्बेसडर और डेरी करंतु नि जानतु रजिस्टर करंतु लोटस 365.in में। एमन सब आछन खाली खाइते खाली ए बसचन सब खाली बसी खाइ जाने काम ना किछ नाही तमे भी तांग साथ मिसल तुम बड़ा मु तुम बड़ा कुड़िया नु हला मैं आइडन जोगी मागिते पूरा गिट्टू बापांकर मेन माने करता करता दैव विधाता मुए एकिडिया तमे खाली खाइता जण खाइदे पळे चुपचाप हला मु जाउ जस्ट रोसेटा करि मेरी बुटी मखन मारे से रोसई करियो पैसा दन लो कुछ देने खाबी नाही 50 छिया भाई गानी करू खाइले छोड़ा धीरे काम कर जानलो परिया पत्र काट मु काट समस्त मेन से काम कर दो कौन कहू जा भाजा भला दिन एमती भलाउनी ए न भला गरा रजनीकांत भला एबे चौपरी हम से सज चलती सब प्रस्तुति चलती आगे कलश बुड़ाई जीवे भाई भाउज सब कुआड़े गले चल देखा रोसे हो भाई रोसे कर झाल कम कर कम कर झाल नंडा देख नंडा कई पैसा पैसा देवेनि है काम कर आम रोसैया ये गोटे रोसैया ये हेल्पर ये हेल्पर एति परिया काट सारे
ଏତେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କଟା ସରୁଛି। ଯାହାର ବାହାଘର ଫାହାଘରରେ କିଛି ପୂଜା ପର୍ବରେ ରୋଷେଇ ମାନେ ପରିବା କାଟିବା ପାଇଁ ହବ ଏଇ ପିଲା ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଫୁଷେଇ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇସାରିଲାଣି ନା କଣ ସେଇ ରୋଷେଇ ଦେଇଛ ନା କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଚାହା ପା ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଝାଳ ପୁରା ବୁଡି ଗଲେ ଲୋକ ଗୁଡା କଣ ଖାଲି ବୁଲୁଛ ସବୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତମେ ଖାଲି ବୁଲୁଛ। କାମ କର ମୋଟା ହେଇଗଲଣି ଢେରେ କାମ କରି ପତ୍ର ହବ ଇଏ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା କଳସ ଗୋଟେ ଉପାସ ଅଛି ଖାଉଛ କେମିତି ନାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କଲେଣି। ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଆଣିଦେମି କି ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ଦଉନ ପଇସା ଦଉନି ମୁଁ କୋଉ ଥଣ୍ଡା ଆଣିବି ହାତ ଲାଇଟ୍ ଲଗଉଛନ୍ତି ଏକିଟା ତମେ 2 ଜଣ ଯାହା କରିବ ତମେ ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଶିଖିବା କଥା ତମେ ଯାହା କରିବ ଆଉ ତ ହସୁଛୁ ତ ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ କିଏ ନେଇଗଲା ଆଉ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଶୁନି ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପୁରା ସବୁଠୁ ସାନ ଶାଳୀ ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଘର ଲୋକ କୁଆଡେ ଗଲେ ଦେଖିବି। ଭାଉଜ ହେରିକା ଏଠି ସବୁ ଲୁଚିକି ବସିଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଦିଦି ସେପଟ ସମସ୍ତେ ଭାଉଜ ବଡ ଭାଉଜ ଆଉ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କୁଡିଆ ମାରି ବସିଛନ୍ତି ଲୁଚିକି ନା ଆମ ଝିଅ ଦିନ ସେମାନେ ଏମାନେ ଜଣେ ଏବେ ଆସିଲେ ଭାଉଜ ତ ନୂଆ ନୂଆ ସେ କିଛି କାମ କରିବେନି ସେ ଆଜି ଉପାସ ଅଛନ୍ତି ନା ପୂଜା ହବ ଇଏ ଗୋଟେ କୁଡିଆ ବସିଛି ଏଠି କାମ କିଛି ନାହିଁ ବସିଛି ଇଏ ବସିଛି ସେଇ ଆମ ଚେହେରା ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କର୍ମକୁଡି କର୍ମବାନ ହେଇతే ସେପଟେ କେତେ କାମ ଯାଇ କର୍ମବାନ ଯଦି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦେବି ଆଣି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦେବି ଆଣି ଥଣ୍ଡା ଆଣିଦେବି କି ଥଣ୍ଡା ପିଇ ସାରିଲେ କଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କଳସ ବୁଡିବା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। बस भाई धीरे देखी जाओ ମାଛଗୁଡା ଦେਖ ଦେख ଶୁଣି ମାଛଗୁଡା କେମିତି ଆମେ ना देखो ଅନଉନୁ ଅନା ଏଇ ମାଛଗୁଡା କେମିତି ଆମେ କରାନି ମାଛ Sati